Dami di batana sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti hati-hati do pikiram nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas manita salubna. Hurian itu hatta tatangingon ma hatan di bata. Jamita partangyangan. Sian turpuk epistel di Minggu 22 Agustus 2021 tersurat di buku Rom bidu 12 ayat 10 itu sarodi ayat 20 unang balosok kamu najat aloni najat rikoti hamu manadenggan di jolo ni halak salutna molo tarbahen itap natar patupahamu tiop hamu ma dame maradopon halak salutna hamu akka nahina holongan unak kamu marlulu pasatamu marimasi tu debata ay tarsurat do diau do pamaloson aupe mamaloson ninna tuhani ope juppamale musum lehon ibana mangan juppamauwas ibana painum ay songon na pabukon gara doho tu atas uluna anggo di baheko songoni unang mateluho di bahen hazahaton alai taluhon mahazahatoni martihite nadenggan huria na hinaolongan ni Kristus Yesus adong ilustrasi songonon disadatiki tarsonggok do sahalak soldadu membigi hatani komandanna ima Jenderal Robert Lee idok komandannya songonon memuji-muji sasahalak dia adalah prajurit yang hebat dan kuat bahkan dia adalah seorang prajurit yang taat dan setia ninna soldaduima mengalusi Jenderal Robert Lee maaf Jenderal apakah komandan tidak sadar bahwa yang disanjung-sanjung oleh komandan tersebut adalah musuh terbesar kita? Dia yang selama ini yang selalu memfitnah jenderal. Jalusi Jenderal Robert Lima Songonon. Saya tahu siapa dia. Saya hanya mengatakan apa pendapat saya tentang dia, bukan pendapatnya tentang saya. Hutadda do ibana, huboto do ibana, au madok bohado pamerengakku tu imana, daun boha pamerengan ni imana tuau. Kalau dia memfitnah saya, itu adalah pendapatnya tentang saya. Tapi di situ saya memandangnya bahwa dia benar-benar hebat dan setia pada tugasnya. Molo dihatai ibana au taringotu nasodinggan. Rodi ibana me dang sariau disi ninna komandan ne. Alai justru disi dua salut na merek ibana. Betul-betul ibana setia dan taat tu tugasna. Ay tugasna do songoni. UBG alus ni Jenderal Robert Leon hohomma soldadui jala mangatusi ma ibana ahado maksud ni jenderali madok hata memuji musunai dakolak kata nalidok ni jenderali ay di law-law nyari disadatiki di hati kecelakaan musunai jala marsahid ditongos Jenderal Robert Lido tabib manang dokter laho mangubati ibana ujungna menyerah sendiri do musuna itu ibana ala dang dibaloson Jenderal Robert Lee najat aloni najat alai ditaluon ibana do najati martihiti ulaon nadenggan suang soni makamang winang disadatiki healo didok amata Abraham Lincoln songonon cara terbaik untuk menghancurkan seseorang yang memusuhi kita adalah dengan menjadikan dia sebagai sahabat. Laho manaluhon jolma nama kasowo kita ima habuhu onna tadongani ma ibana.
taanggak ma ibana gabi dongata. Ni anak kamanggo inandang mura-mura mangulahon naringgan balos ni naroa ngadi bekalak tu hita naroa alai balos sonot to manadenggat tu ibana dang na mura-murai boasa ai ati-ati tasadiri do nagabe alota pikirat tasadiri do nagabe alota ai tumbohama tapatupa ulaw nadenggan HP dunga parjolo ibana mambahin najak tu hita ido anggo de pikiratta alai si ingototta tumbohama pasohoton paujukon parmusuhan molo masih balosan najat sama-sama nasida ida ma jala ingot ma nabi nahen ni Tuhan Yesus maradopun akatorok jolma maradopun jolma na mengalesengi ibana jolma na mengalia ibana na manijuri ibana yang mencambuk dia ahado balosna di bahen Yesus gariada ditanyakon ibana do ibana gariada di do ibana do Tuhani asa diampuni ditobus ibana do akka jolma na mangaliai ibanai hurian itu hatta di bagasan turpuk jami taon odo naniajarhon ni apostel Paulus taringot tu etika hidup orang percaya etika hidup orang beriman kepada Kristus ima ulahoma nadenggan tu salut halak tidak persoalan bagaimana situasinya tidak persoalan kepada siapa alaina pasti ulahoma nadenggan tu saluhut halak sederhana dunian begion dang maul mangulahon nadenggan alai sipata gabe tarabak dohita mangulahon nadenggani boasa gabe maul taulahon nadenggan aharu tantanganna rohat tasadiri do tantanganna na mga bati hita patupahoni saluhutna moloni narohatta songonondo binahin nadenggan tudongan naing manyan nang dongani diboto mandok mauliate jala dibaem ma nadinggan nang tuau ido anggo de pikiratta anggo songonido pikiratta atong ahama hasurungatta martibakon akana asing ahama hasurungatta martibakan akka nasoporsea tu Kristusi ingot haru para jahati pe diulau do nadinggan tudongan na parjahat alai molo taulahon nadenggan tu halak sopola hita makirim balos na nadenggat tu hita ido hasurungan ni partigor dia dopan ni dia bata ido hasurungan ni akana porsea dia dopan ni dia bata atong akamang winang unang sudah kita mangulahon nadenggan nampe najat di baik kalak tu hita buasa ai utak tadoi tu dia bata sabutulna na marutang do tu debata laho manggarang utangi ima ulah manadenggan aladunga ditobus Kristus hita sian nasa dosa bahkan sian nasa hajahatotta diigil debatado siak kita unang be ulah hajahaton alani moladong jolma marhajahatot kita tabalosson najat berarti ngadoh behita mangulahon najat alai talugon mahajahatoni ido tugas utama siak kita martihiti akka ulaon nadenggan rikoti ma nadenggan di jolo ni halak saluna jala itta na tarbahen sagogoni gogona usahakanlah tiok ma dame maradokon salut halak ai dame do ditadikon Yesusi tuaka na tinubusnay intina tarsono makamangwinan mangulahon nadenggan sama dengan manggarar utang tu dia bata ido ubani dok Paulus di ayat 20 sada unang mataluho di bain hasatoni alai taluon mahasatoni martihite nadenggan lapatanna unang gabe danggarom utangmu tu dia bata ala manguton pikirata ala tauloi na di bagasan ati-ateta na mamikir akka mabalos na binanya kadongan tu hita atong molosoni habi
Molo ikon kewajibatta do mangulahon naringgan. Ikon rari mahita patu pahuni. Ay rikot dihita doi mangulahon naringgan. Dang rikot dihalakan. Alay molo tahilala iti kita patu panaringgan sama dengan hazago otta, hamalo otta, haburju otta, mol hita tutu laho patu pahoni salukna. Ay gabi merasa pahlawan duit tamarado penakadongan nata patu panaringgan tu ibana. Jala ujung-ujungna gabi marungutung do annon hita ala dang dibain halaki. Hobar tu natabain tu ibana. Huria nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus. Sadanai tanggung jawab tak, tanggung jawab ni akan aporsia nama ceborat si ulahonota ima mangulahon nadenggan tu musuh. Ay taanggap do haotoon molo tapatu panadenggan tu musuh. Ngataboto musuh alay kon ulahonota nadenggan ibana haotoon doy ninna rohata molo mangihuton pikirata. Alay mangihuton hata di debata ido natikos. Nyan boido donota. Ay dang adong musuh kuah. Alay dang boido donota. Dang adong jolma nama musuh yau. Boido donota dang adong musuhku. Alay dang boido donota naso adong jolma na makasoboh kita. Saudara tidak punya musuh, tetapi mungkin saja ada orang yang menganggap saudara adalah musuhnya. Boido horoa ora atta jolma bamusuh kita. Boido horoa ora atta jolma nama kasogo kita. Boido horoa ora atta jolma memurai kita dan boido horoa ora atta jolma mengasupi kita dan alana boido saluhukna mengatasi yang tadinya dia menganggap kita musuh, sekarang dia akan menganggap kita sebagai saudara. Ahame patu panadenggan tu ibana. Manang nadia pesalukna sadar cara mengadopi musuh ima di ayat 20. Jumpa male musuh lehon ibana mangan. Jumpa mauas ibana painum. Ay songon na pabukon gara doho tu atas uluna. Anggo di baiko songoni. Ini adalah ibarat terapi kecut. Tu sasahalak. Ditiki dia subuh di mana hita tabai nadenggan tu ibana, maka dia akan berubah, dia akan bertobat. Gabe didongani mah nang hita atong nang petorok nama musuh hita, nang petorok nama kasubuh kita, nang petorok nama murai hita, nang petorok nama ngasupi hita. Alai kotok tong no hita parroa holong ay tugas utama tadek kamang nuinang marhide pangalau na songonido tartugu nasida asagabe sadar diri jala tinagam mula musai nasida tudalan nastong hobar tulomoni rohani debata unang be songon dana nauju hita tayo di perhati ya kamang duinang lumoy mak kamang iti kidak dana nauju pamurahudu tadi babada-bada isarana molodong sasahalak dibuat ma batu kerekel ipiak ma idok ma nyom pinggol ni bapak ni siaduih ninna idok maon pinggol ni bapak ta apa piturarok salah itu disibak ma kerekelon tak anggap deui namani pak pinggol ni bapak ta ujungna gabe terjadi ma perbedaan dangarong namonang jaladangan matelu bahkan mulut telu ibana gabe dendam jala gabe dianggap deui musuh saling lilingna danak naujui mai hape na diototoi na dewasa do hita asa arong do nagabe tontonan ni nasida di hati ai alai yang bunuain dunga di leho de batatu hita roha pangatusion unang beolo hita di baldak lidah holan contoh na sederhana doi gudang nai cara ni akasibulis nalaho mangasupi hita nalaho pahola kita sian debata unang holo ita di baldak lidak lumumima di zaman nalabmajon zaman milenialon akamang winang na berlomba-lomba mangalugahon parnguluan itaba muse situasi na begitu banyak kesulitan di zaman ni pandemikon
tarhonado kita mangalui musuh, tarhonado kita marbada-bada, tarhonado kita pikiri isaluhutna, akan ading ganima tapi kiri jala taulahon, ay dungan jumolo hita, manjalo akan adinggan, siad dia batak, digulmit di nguluta, atong gabi para sirohama hita saluhna, songon amatta para sirohai, asagok asini roha gulmit ni ngulut taon. Amin. Martangin mita. Mauliate mali Tuhan dihatam na badiyay. Napaingotok kami asa toktong mangulahon na dinggan. Maradokpon halak sa luhupna. Jala toktong huraduti kami hadameon. Say pataw kami mangulahoni. Akka pikiran nami, roha diri nami, na olo mga bati kami mangulan akan adinggan. Ala roha dindam say pamago may. Toppa roha na iyas tu kami. Asa tong laho mga raduti hatami kami. Jalaw patu pahami akan adinggan. Tuakka dungan nami salutna. Mariti Kristus Jesus martanian kami ko. Amin.